Ya. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Chúa, ngài tao lời tao Chúa miền trên, GP sim liang thang song tie phá nhi, Amen. cứu chủ tài liang GP ngài tao sim anh cao nha liền vị phụ nhiên, Amen. Chúa sĩ có chỉ số sót song tie phá nhi, chín chín chủ chủ ngài tao có chỉ chấp siêu. Amen. Cảm謝主耶穌把了海事件交託主嘅手中，用獻禱告感恩，奉主耶穌嘅名求，阿門。 Amen. Ya, ya, saudara, hari ini berbicara tentang mempersiapkan dengan baik. 今日嘅題目就係思想嘅就係每好嘅準備。 Ya, ini, ya, nih PPT-nya ya, biarlah kita apa yang perlu dipersiapkan, saudara. 即係講即係應該愛準備乜嘅呢？ Karena begini ya, saudara. 因為咁樣，條姐妹們， Hidup ini adalah singkat. 因為即係生命係短暫， Hidup ini begitu cepat berlalu. 呢個生活係很快就過去了。 Kita tidak merasa ya, saudara, bahwa kok cepat benar berlalunya. 即係不知不覺就很快就過去了。 Nah, saudara, orang bilang ya, usia boleh bertambah tapi hati tidak tua. 應該講，但係歲數可以增加，就係心理唔會老化。 Nah, seringkali kita merasa kayaknya belum tua ya. 因為即係感覺到即係很唔會老。 Nah, tapi pas hitung umur munyi kiosoi. Kalau kita bertanya berapa umur kamu? 70 gitu. Sudah 71 tahun. Dulu waktu muda kon thằng tổ nhiên các 70 岁 chỉ độ ăn lố, dia jika 70 岁 chỉ mbak ăn lố ya. Waktu masih muda kita mendengar orang bilang saya 71 tahun merasa tua. Kalau sekarang kita sendiri 71 tahun tidak merasa tua. Benar nggak saudara? Mereka yang teman-teman. Dulu kita lihat kayaknya 60 岁 chỉ ăn lố, lihat jika 60 岁 chỉ mang lố ya. Dulu kita dengar orang 50 tahun 60 tahun tua. Kalau sekarang kita 50 tahun 60 tahun tidak merasa tua. Hati tidak tua. Simli唔會老. Nah, maka saudara sekalian, teman-teman. waktu lihat cucu udah tinggi baru kita kaget. 可能這個身體狀態時候，這個就嚇到。cincin loh dia Sungguh-sungguh kita sudah tua. Nah, saudara sekalian, teman-teman. nah yang paling penting sih hati jangan tua. 最重要即係心唔可以老。 Ada orang umur baru 50 tapi hatinya tua. 因為而家50歲，但係而家心理咁硬老了。 Ngay老了pa lo. Saya sudah tua sampai merangkak. Waduh, baru 50 tahun lebih udah bilang tua. 50lang歲啲講硬老了。 Malu dong sampai 70 tahun. 即係對啊，70歲人先講話小啲咯。 Ada yang 75 tahun ya masih pakai rok dan dandanannya bagus-bagus. 因為70lang歲啊，很着裙打扮很好看。 Katanya saya mesti pakai baju merah atau hijau supaya difoto lebih cakep. 就青色嚟，紅色嚟，啲影相嘅時候看到比較正。 Kayak tadi kelompoknya nyanyi pakai baju merah cakep kan ya? 所以對主位從事係全部很正。 Nah, saudara sekalian, hati nggak tua. 心理唔會老。 Nah, saudara, tetapi hidup ini singkat, saudara. teman-teman，這個生命很短暫。 Alkitab bilang 70 tahun. 聖經其實講70歲， Kalau kuat 80 你 tahun. 講強壯呢個80歲。 Di atas 80 tahun itu bonus. 即係80歲之上嘅就係半意嘅離不了。 Tapi kan ada juga orang yang umur belasan udah pergi ya, masih muda. 即係要你按人強就離開世界了。 Ada juga umur 20-an, 30-an belum nikah, pergi. 因為講要20歲、30歲已經離開世界了。 Nah, jadi kita di sini ini termasuk ya, ini pilihan ini. Usia indah itu di atas 50 tahun, 50, 60, 70. Wah, ini itu ada berkat khususnya ini. 即係你扮演係啲家年嚟，已經60歲了，已經係撇撇嚟上帝嘅神面係祝福嘅。 Kita usia indah harus ikut usia indah. 所以而家係家年嚟。 Bilang kiri kanan ya, rajin-rajin ikut usia indah ya. 對旁邊講嘢，天天嚟參加家年聚會。 Ikut usia indah supaya tetap semangat, jangan cepat tua. 所以講而家我要精神，雖然而家年紀老了，而家要精神，放人嚟先。 Amin. Amin. Ini persekutuan usia
usia indah, bukan persekutuan orang tua, 啊，咱係家 bukan. 年春嘅聚會，咩老年嘅聚會。 Maka kalau ada orang ikut persekutuan orang tua, bukan orang tua, kita bilang usia indah. 啊，如果講睇老年嘅聚會，即係咩老年嘅聚會，家年嘅聚會。 Nah, jadi usia indah itu harus kita lewati dengan indah. 啊，即係透過呢個家年嘅期限，即係要啊每年嘅透過。 Nah, maka kita banyak belajar. 啊，即係多多嚟學習， Hidup ini singkat. 生命短暫。 Maka sebelum pergi, saudara, 啊，即係要去之前， kita harus mempersiapkan dengan baik. 啊，即係好好準備。 Nah, saudara sekalian, 表姐妹們， jangan bilang, waduh, jangan-jangan Simu mau ngomong tentang kematian ini ya. 啊，你都冇想到係咩師母講咧，講死嘅事先啦。 Aduh, Pak Malik katanya, tabu ini bilang kematian. 啊，即係想講死按期咯。 Apalagi usia indah, baru seneng usia indah. Loh kok bilang mati? 啊，即係講剛剛講啊，家年係超講死了啦。 Enggak, saudara. Men. Ini adalah kenyataan hidup. 啊，呢個生活嘅現實。 Jangan takut, Mau saudara. kita. Bilang mati, jangan takut. 啊，這個唔可以害怕， Ya, karena setiap orang juga hidup satu kali, mati satu kali. 因為每一年就係生一次死一次。 Nah, oleh sebab itu sebelum kita pergi harus mempersiapkan diri. 啊，所以這個萬一去之前，我哋先準備好。 Bedanya itu adalah siapa yang cepat, siapa yang lambat. 啊，個分配就係萬一個急，萬一個慢。 Siapa yang mau cepat? 係萬一係個急啦， Boleh tunjuk tangan mau 可 yang 以 mau 小起 cepat. 來，你先起來，可以小起來。 Wah, kalau orang sudah di ICU, sudah ini ya, sakit, biasanya minta didoakan, Simu doain cepet-cepet saya mau berangkat. 啊，因為而家出緊急方啲波已經不平嘅時候，讓啊師母呢本嘅禱告先係你叫離開。 Tapi kalau lagi liburan, lagi makan enak, ya nggak ada yang minta doa begitu ya. 啊，即係快樂歡喜嘅時候，你好舒適好東西嘅時候，冇人你樣禱告。 Kalau bisa jangan cepet-cepet. 啊，係唔還隔氣， Tapi bukan di tangan kita, 但 saudara. 係咩時間係小眾？ Nah, maka mari kita bersama belajar dari firman 啊， Tuhan. 即係從咧上帝快啲學習。 Mazmur 90 ayat 12. 啊，詩篇第90篇22節， Firman Tuhan bilang begini. Nanti Sampai Pak Nyong kita kok. baca dulu Indonesia, nanti baca Mandarin bersama dengan Pak Kim Siang ya. 新譯呢本就係用中文。 Yuk bahasa Indonesia 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. 中文嚟同係讀，求你指教我們怎樣數算自己的日子，好叫我們得着智慧的心。 Nah, saudara, jadi hidup dalam dunia yang sementara kita harus minta kepada Tuhan. Ah, Ini sikat. doanya Musa. 啊，即係當前出喺世界上，即係咁嚟向上帝求，你係摩西嘅禱告。 Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami 上帝啊，求你啊，好叫我們來數算我自己嘅日子， supaya kami beroleh hati yang bijaksana. 啊，好叫我們得着智慧嘅心。 Ada orang yang nggak punya hati yang bijaksana. 啊，有人當然佢冇智慧嘅心。 Itu HP-nya di ini dulu suaranya. 啊，成日手機把佢 Ya. set 微博上。 Ada orang yang nggak punya hati bijaksana. 啊，有人冇智慧嘅心。 Makin tua, katanya tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. 啊，所以講啊， Tua-tua. Terjemahannya bingung ya. 越老越不自立啊。 Nah, saudara, ini adalah orang yang bawel misalnya, makin tua makin bawel. 啊，即係啲係冇囉嗦嘢，日囉嗦。 Terus di ngomongin nggak mau tahu. 啊，講幾啲唔啲。 Nah, itu makin tua makin jadi itu. 啊，日想， Nah, kalau dia tidak punya hati bijaksana, 因為佢冇智慧嘅心。 emosional, cepat marah, 啊，佢情緒俾感情按衝突，常常會按發脾氣。 makin tua 啊，日攞 dia udah susah jalan, 啊，按難行路了， udah pakai tongkat, 啊，用床了， masih suka mau pukul orang pakai tongkatnya. 啊，按喜歡用一個床嚟打人。 Wah, sambil marahin anak cucunya, awas lu ya, udah nggak bisa jalan nih ya, dilempar pakai tongkat. 啊，佢買嘅子孫啊，唔有行嘅用床嚟愛打佢。 Nah, itu makin tua makin jadi tuh. 啊，日攞日想死， Nah, jangan ya saudara. 唔還樣。 Maka doa Musa adalah
beri kami hati yang bijaksana. 摩西嘅禱告，求上帝不要智慧嘅心， Karena makin tua, 因為日落 kalau orang kata dunia bau tanah udah. Kita Yes. bukan begitu ya. 世界上已經講，幾多人講日落已經潮奶啦， Mboi chiều này han chỉnh hiong hả? sekarang buat 潮奶，kita nggak bau tanah, kita masih wangi. Nah, makin tua maksudnya udah deket mau ketemu Tuhan. 所以日落日圈我見到上帝啦， Harusnya jadi lebih bijaksana, 應該要智慧， lebih baik, 更加良善， banyak-banyak berdoa, 多多禱 memberkati, 告， supaya nanti ketemu Tuhan itu enak. 到時間有上帝嘅時候，佢感到很舒服。 Nah, saudara sekalian, jadi Begitu, mari memang. kita lihat, menghitung hari-hari kami. Jadi tadi temanya mempersiapkan diri. Apa yang harus kita persiapkan? 這個題目就係講到準備自己，每何準備，這個應該準備乜嘅呢？ Yang pertama, 第一咧就係 kita harus mempersiapkan hati, Ah, tidak sigasan. takut. 準備自己嘅心唔好懼怕， Kita mempersiapkan wasiat yang jelas. 自己愛準備親子嘅遺產， Kita mau mempersiapkan warisan dengan jelas. 自己準備好自己嘅遺產。 Wah, ada orang bilang, semua saya nggak ada warisan, warisannya cuma 1 gigi emas. 因為講師母saya nggak punya warisan, punya hanya 1 gigi emas. Nah, saudara hati-hati tuh gigi emas ya saudara ya. Megang Salah-salah gigi ya bisa dicongkel itu ya. 即係 Jadi, 講為banyak金額橋hết. nah saudara maksudnya semua harus jelas. 所以個所以我夠堅持。 Mari saudara kita perhatikan yang pertama. 第二咧就係 Ya kita jangan punya hati yang takut. 自己冇要懼怕嘅心， Ya kita tidak takut akan hari esok. 自己唔會懼怕未來， Juga kita tidak takut meninggal. 要認為驚死。 Karena kita punya tujuan yang pasti. Meninggal itu pulang ke rumah Bapa di sorga. 自己相信上帝，唔會驚死，因為即係離開世界嘅時候，自己能到上帝嘅家裏。 Mungkin saudara sekalian dalam hati bilang, Simu bilang gak takut mati. Coba, Simu udah pernah pergi belum? 因為講個師母講唔怕死，你先去嗎？ Ya, kalau udah pernah pergi baru kasih tahu buktinya gitu. 所以你要先去，你可以本嘅片記， Saudara, kita pegang firman Tuhan. 只要你冇自己揸住上帝嘅法， Ya, firman Tuhan bilang jangan takut. 上帝嘅法講不要懼怕， Kita tidak tahu hari esok. 自己唔知道明天。 Firman Tuhan bilang jangan khawatir. 上帝嘅法講自己唔是要你， Ya, karena hari esok itu di tangan Tuhan. 因為明天日子係在上帝嘅手中。 Terus hari esok ada masalahnya sendiri. 因為明天天公日有天公日嘅問題， Selama masih hidup ada saja masalah. 即係生喺世界上一天有問題。 Ya, jangan pikir kita udah anak Tuhan nggak ada masalah. Ada, saudara. 唔係上自己相信上帝，呢就冇問題，很有問題。 Saudara kalau tidak baik-baik atur uang, mungkin saudara uangnya bisa nggak cukup buat sebulan. 如果你冇好好嚟安排一個金錢嚟揾用，可能你會撥付唔夠用。 Bisa juga saudara kalau tidak jaga kesehatan baik-baik, ya saudara suka minum manis-manis, soft drink, saudara sekalian hati-hati. Ini juga bisa kena gula. 如果你冇補充一下身體，係甜嘅東西，甜嘅其他東西，可能會帶到切平本嘢。 Nah, saudara maka kita perlu menjaga diri. Ya. 所以係補充自己， Tapi kita tidak takut karena Tuhan beserta kita. 自己唔是懼怕，因為上帝嘅先同在， Ini firman Tuhan. 呢係上帝嘅法。 Kalau ditanya, ini Simu Musi udah pernah pergi belum? Belum. Kalau udah pergi nggak bisa balik. 因為問師母，你冇試去過冇？唔試去過，又去了，唔得多轉了。 Nah ini kan kita pegang firman 你 Tuhan. 係自己揸住上帝嘅法， Firman Tuhan bilang jangan takut. 上帝嘅法講你唔是驚。 Termasuk saudara sekalian orang Kristen, kita anak Tuhan tidak takut bilang membahas tentang mati meninggal. Nggak 聽住 takut. 問，自己你上帝嘅意思，自己冇害怕講談到講死或者離開世界嘅事情。 Karena setiap orang harus lewat jalan ini. 因為每個人都係經過呢條路， Kita sudah tahu tujuannya. 自己知道嘅目的出入會了。 Tujuannya pasti. 嘅目的係前提呢， Yaitu tujuannya sampai di rumah Bapa di sorga. 嘅目的就係一天到上帝嘅家裏去。 Makanya ini tujuan yang pasti ini yang membedakan adalah cara sampai ke sononya.
就係咧行天嘅地方，聽上帝嘅家裏，就係一個去嘅雙方法。 Firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 上帝嘅法講，耶穌講，我就係道路、真理、生命。 Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. 冇要就係人叫道夫那裡去，如果冇接觸我， Jadi siapa yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tujuannya pasti. 凡相信上帝嘅人，這個目的地已經肯定了。 Yaitu percaya, yaitu rumah tujuan kita adalah rumah Bapa di sorga. 這個目的地就係回到天父嘅家裡去。 Nah, saudara sekalian, maka ini adalah pengharapan kita. 條做問題係這個人嘅盼望。 Kalau orang tidak punya pengharapan, 如果人佢冇盼望嘅話， wah ngomong takut, mati. 就按驚死。 Nah, saudara, ya bukan berarti jika cimsi, bukan ya. Bilang nggak takut mati belagu lagi, jalan di tengah jalan, bukan. 咩講？這個驚。 Kita tidak cari mati, tapi kita tidak takut mati. 這個咩潛死路，但係這個唔會驚死。 Amin, saudara. Ya kalau sakit kepala tetap harus minum obat. 如果聽到會痛，這個服藥就係 Jangan, biar aja, biar meledak cepat mati. Jangan. 因為聽到爆開咧，等於驚死。 Jangan. 冇人樣。 Nah, tetap jaga tubuh baik-baik. 我好好補充自己。 Justru kita jaga tubuh sehat. 我看保持這個身體健康。 Sekarang ini ya saudara, ya kita sudah semakin berusia, apa-apa mesti dikurangin. 主要問題係這個人老了要細事了，買東西要減少。 Betul nggak saudara? 係咩？ Kurang gula, kurang garam, kurang nasi, kurang minyak. 減湯、減鹽、減油、減粉。 Iya. Thong, yiu, jam, phon ya cảm đâu à? Ya supaya kita lebih sehat. 時間呢個更加健康。 Jangan bilang kailin ngapol ya kyong, sit sam chen sit teu 80 langsoy ya. Jangan bandingkan ke nenek kita dulu, zaman nenek kita dia umur 80 tahun masih hantam samcen terus. Saudara dulu senior kita itu dia kerja ladang, keringetnya banyak. Jadi walaupun si samcen nggak masalah. 因為以前這個長輩幾多人做苦工，要流汗，所以samcen冇問題。 Tapi di zaman kita sekarang kan kita nggak keluar keringet, nggak cangkul-cangkul ya. 因為這個時代底下，這個冇去做苦工，冇去改錯頭， Maka harus dikurangin. 所以這個吃的東西要減少。 Nah, saudara, kita menjaga kesehatan. 這個好好補充這個健康。 Jangan takut kalau sudah waktunya, biarlah kita pulang dengan sukacita. 如果個時候到了，這個用喜樂的心來回天家。 Saudara, ada penelitian loh di luar negeri. 要加緊人嘅視察在外界。 Dan saya lihat juga banyak ya orang Kristen, waktu dia mencapai jelang akhir hidupnya, saudara, dia pergi dengan tenang. 所以講咧，基督徒佢離開世界時候，佢愛離開時候，佢感到安寧。 Ada malah yang sebagian melihat Tuhan menjemput dia. 要部分佢哋看見，要上帝來接佢。 Ada yang lihat malaikat menjemput dia. 要看到天使來接佢。 Jadi kayak tidur mukanya. 佢面孔好像應該睡目一樣。 Nah, saudara, paling kita berdoa minta Tuhan kalau saya pergi, biarlah saya perginya dengan cara yang baik, tidak sakit dan sebagainya. 如果時候到了，上帝因為你接我好好嘅方法接我話，唔會要不平。 Tapi kalau Tuhan punya cara lain untuk menjemput kita, kehendak Tuhan yang jadi. 如果要上帝要其他嘅方法嚟接這個人嘅話， Yang 要上帝嘅旨意 penting, pertama jangan takut. 提起咧，這個冇懼怕。 Ya, jangan takut ya saudara ya. 點解冇懼怕？ Sekarang ngomong kematian jangan takut. 即係講這個冇懼怕。 Ya, yang kedua, 第二， wasiat harus jelas. 這個產業會清楚。 Saudara sekalian, wasiat itu, yaitu pesan-pesan harus jelas. 這個交代要搞清楚。 Nah, pesan untuk anak. 交代這個嘅時訊。 Pesan untuk anak, bilangin kita ini, jadi kita sama anak-anak, ini kayaknya tadi ada suara terus ya. Ya. Jadi pesan sama anak,
kita itu pesan dengan mereka bagaimana kita ini mau dikubur apa mau dikremasi. 學學交台即個子孫即係講將來即個用火葬，或者用土葬，去埋或者去燒。 Ya, saudara, bagi kita orang Kristen, nah sekarang udah lebih bagus ya. Bagi kita orang Kristen, baik dikubur atau dikremasi nggak jadi masalah. 對這基督徒嚟講，我用火葬或者用土葬冇問題， Karena di surga kita dikasih tubuh yang baru. 因為在天堂上帝俾這個新嘅身體 Ya, saudara, kalau dikuburkan, 如果用埋葬嘅話， pesan sama anakmu, kamu mau dikuburkannya di mana? 講因為實現啲交代嘅，你愛出嚟地方埋葬。 Misalnya, misalnya pesan sama anak ya, anakku nanti kalau mama meninggal, mama dikuburnya di Singkawang ya, bawa pulang kampung, misalnya gitu. 交代呢實現，要阿妹離開世界之後，你把阿妹遺體帶入新橋讓佢埋葬。 Tapi diskusi sama anak ya, anak bilang, waduh, mah ini kita berempat semuanya tinggal di Jakarta. Mama di kampung nanti kita susah mau membersihkan kuburnya. 所以同阿妹商量就話阿妹喺啲獅子妹出嚟呢處度，阿妹喺新橋讓去掃墓嘅時候按困難。 Nah, jadi kamu juga bisa pikir minta hikmat dari Tuhan. 一佢啲叫上帝本子智慧。 Jangan bilang, pokoknya mama mesti dibawa ke Singkawang, kalau enggak gue cariin lu. Nah, jangan ya. 我講阿妹埋葬喺新橋讓，我講摸法嘅你潛意， Jangan ngancem ya saudara. 我用背協嘅方法。 Ntar anak kamu merasa bersalah. 即係咁我見咁我錯了。 Nah, saudara, apalagi kalau sampai bawa itu kan lumayan mahal. Apalagi kalau sampai minjem uang sampai pulang kan kasihan anak jadi berhutang. 如果呢個記呢個屍體嘅經費人充乜就欠了呢個仔。 Nah, saudara tadi saya bilang dikubur atau dikremasi sama. Ya. 即係講到因為用土葬、埋葬或者用火葬去葬。 Walaupun ada orang bilang wah harus dikubur, tanah kembali kepada tanah. Tapi saudara tergantung keadaan ya. Nah kalau masih ada tanah boleh. Kalau enggak kayak di Hong Kong, di China enggak ada lagi yang dikubur, semuanya dikremasi. 應該講你係前途作為歸盡前途你係咩嘅問題因為喺香港或者中間佢都冇地圖可以埋葬，所以全部用火葬。 Nah, jadi saudara pesan sama ini, bicarakan baik-baik. 因為分身交代和咧商量呢個事情。 Ada orang yang sudah mempersiapkan tuh baju katanya saya udah mempersiapkan nih baju saya nih mau ketemu Tuhan. Dia siapin baju putih bagus-bagus nih, saya mau ketemu Tuhan pakai baju ini. Kasih tahu anak, nih ya. Mama kalau pergi dipakein baju ini. 因為和準備如果你做了因為辛苦葬一身體屍體見上帝你講因為實現啲交代嘅。 Nah, itu saudara semua bisa dibicarakan. 你所有都可以商量。 Atau pesan sama anakmu. Kalau mama ada seorang ibu ya, dia pesan sama anaknya. Dia bilang begini, kalau mama nanti ini sudah sakit, kalau dokter bilang mau dimasukin ke ICU itu hanya untuk memperpanjang usia, mama tidak mau ya. 佢交代嘅實現就要你阿咩不停嘅時候，攞檢方嘅時候，單叫唔單叫佢了，單你人創嘅生命阿咩唔人意落嚟檢方。 Sekarang karena kemajuan teknologi bisa jantungnya supaya tetap bergerak, tetapi sebenarnya orangnya sudah tidak ada. 呢下科技進步先至演死了，即係心腸眼叫把佢跳痛，因為呢係科技嘅問題事情。 Itu setiap hari berapa juta itu? 每日付出嘅經費講幾多10條。 Maka ibu ini bilang sama anaknya, Mama jangan dimasukin begitu, Mama nggak mau dicolok-colok di ICU. 叫阿咩不停嘅時候，唔會落檢房 ICU，阿咩唔會搬離超嘅超。 Biar Mama baik-baik di rumah, pulang ke rumah Bapak. 但係我出部卡你何離開呢世界。 Nah, saudara sekalian, dengan begitu membicarakan kematian, mempersiapkan diri dengan baik. 呢個人商量嘅法出嚟講，準備自己將來離開呢世界。 Lalu pesan anak cucu, ini kalau pesan orang udah mau meninggal biasanya didengerin sama anak cucu ya. 常常咧，你嚟離世嘅人，佢所交代嘅法，嘅子孫會聽起來、了起來。 Pesan sama anak cucu, kamu percaya Tuhan ya nak. 你交代呢世人，你愛相信耶穌。 Ingat orang tua ya. Tolongin kan Wasiat kita sangat penting. Pesan sama anak.
Jika 留下遺產係按重要， Bilang sama anak, 對呢世人講， Mama akan atau Papa akan pulang ke rumah Bapak. 阿爸或者阿妹愛上到天父嘅家裏， Kalau kamu mau ketemu Papa Mama, nanti kamu ikutin jalan yang sama. Percaya Tuhan Yesus. 如果你愛見到阿爸阿妹將來，你係請阿爸阿妹行嘅路，將來時間能夠相見。 Saudara rindu nggak anak cucu kita 係咪 ke nanti satu jalan sama kita ke sorga? 時間子孫係咪見到渴慕啦？一要人樣係從條路嚟見到時間啦。 Amin nggak saudara? Amin ya, rindu ya saudara. Pesan dulu sama mereka. 所以而家嘅世人先交代己嘅子孫。 Mungkin ada mereka yang belum percaya, mereka setuju nggak setuju urusan kedua. Pokoknya kita pesan dulu. 可能而家嘅家人或者子孫係掹要先做嘅，就交代己愛信唔信係田嘅問題。 Saudara banyak loh. Setelah kita melayani pemakaman, anak cucunya ada yang kembali kepada Tuhan, ada yang mau percaya Tuhan. 對嘅當然服務咧喪事嘅禮拜時候要看見按多，幾多年嘅子孫掹要先做嘅，但係就下己先做了。 Nah, saudara, yang terakhir. 最後嘅弟兄姊妹們， Amsal pasal 13 ayat 22 yang tadi kita baca. 箴言書第13章22節。 Yuk kita baca Indonesia satu kali, Mandarin satu kali. 讀二呢本詞，中文詞。 Yuk, 1, 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. 中文係神人劫子孫，以了殘入，隨人為義人，節存資財。 Ini kata firman Tuhan 呢上帝法講係， bahwa orang yang meninggalkan warisan itu orang baik. 即係以了下遺產嘅人係神人。 Jadi bukannya meninggalkan apa-apa yang tidak baik. Meninggalkan warisan itu artinya meninggalkan sesuatu yang baik. 咩講了下遺產，咩講其他嘅，即係了下遺產係好嘅。 Nah, nanti kita lihat warisan apa yang ditinggalkan. 即係看接下了下嘅遺產啦。 Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Di sini dikatakan. 即係你講隨人為義人，節存資財。 Artinya orang yang baik, orang yang berkenan kepada Tuhan pasti meninggalkan sesuatu yang baik. 即係講相信上帝嘅人，一定要了下好嘅遺產。 Tetapi kalau kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan, 如果自己冇個嘅信嘅身份在上帝面前， bagianmu diambil untuk berkat kepada orang lain. 呢個所要嘅遺產，了下半批人減去了。 Maka saudara sekalian, 所以小姐妹們， marilah kita meninggalkan warisan buat anak cucu 所 kita. 以自己了下遺產，不自己子孫。 Poin ketiga yang terakhir 最後嘅第三係最後係 adalah warisan yang jelas. 清楚有遺產有清楚。 Nah, sebenarnya saudara sekalian ini bukan cuma di usia indah doang ya. Sebenarnya ini untuk semua yang sudah menjadi orang tua harus mendengar 你 ini. 應該咩單單對咧家庭台嘅條仲會講，應該係對於家庭嘅人，對於細人嘅人講係唔 Warisan harus jelas. 遺產有清楚。 Jangan sampai kita itu bilang begini, anak saya itu semuanya baik-baik. Biar nanti mereka urus sendiri ya Pak warisannya. 每講一個成員政府按兩神按可遺產嘅問題，大家見到呢啲分配吧。 Saudara, banyak kita dengar di cerita dan juga banyak kita lihat di film-film setelah orang tuanya meninggal, waduh anaknya ribut sampai ke pengadilan. 小按多自己可以看見或者聽見嚟見到人嘅老人家離開世界之後，見到人爭呢遺產爭家庭嘅產業嘅時候，雙雙都搞到雙立堂。 Makanya jangan sampai gara-gara kita akhirnya, waduh anak cucu kita ribut. 只每自己福lợi了按重要事情，所以接下了下半世人吵鬧了。 Atau koko sama adik tidak bicara, tidak moloibong gara-gara warisan. 即係每兄弟姊妹咪就吞七嚟幫putus hubungan，因為呢個財產嘅問題。 Maka di sini saya tunjukkan beberapa panduan membagi warisan. 所以 Waduh, 在這裡要計錢寄錢分割指南。 maaf ini biar nanti diterjemahkan. Jadi karena tulisannya kecil. Yang satu, yang pertama, 第幾嚟？ warisan harus disiapkan mulai sekarang sebelum berpulang. 即係講呢個遺產係先準備好，你係咪要行之前？ Nah, tadi udah dibilangin ya bahwa kita harus jelas. 即係講我哋分遺產係清楚， Minimal kita punya rumah. 最少即係要計出價。 Nah, ini rumah atas nama siapa mesti lihat.
呢個厝家嘅補嘅名係萬人嘅名， Nah, jadi harus disiapkan dari sekarang. 所以從呢下開始準備好， Nah, ingat saudara sekalian, 好記得 kita orang Kalimantan ini seringkali nggak punya surat kawin, 啊， nggak punya surat nikah. 私家人常常冇呢個結婚時， Terus itu rumah atas nama suaminya. 呢個補嘅名就係老公嘅名， Maka setelah suaminya meninggal, 嘅老公離開世界後， istrinya nggak punya hak, 嘅老婆冇嘅權利了， apalagi anaknya. 尤其嘅細人， Maka bingunglah rumah itu. 所以呢個補條舊到唔堅持冇 Nah, 條件， saudara sekalian, 條條咪滿， ini banyak terjadi ternyata. 其實呢按多發生嘅事情， Ini terjadi juga pada saya, saudara. 呢個係發生喺師母身上， Makanya waktu saya persiapkan ini, saudara, 所以嘅準備呢個時候， saya juga mengalaminya. 我自己經歷到呢個事情， Nah, saudara, 條條咪滿。 ini papa saya meninggal udah 26 tahun, 阿爸離開世界已經26年了， tahun 98. 98年離開世界。 2 tahun yang lalu, 2年前， waktu mama saya masuk rumah sakit, 當阿妹進入醫院嘅時候， dia baru bilang begini, 佢係咁對我講， dia pesan, 佢交代， nanti rumah di Tambora kamu bagi 3 ya. 佢講得淡薄啦嘅厝家嘅屋，อันนี้把佢分咗3下， Dia masuk rumah sakit cukup parah, dia pikir nggak akan ini lagi gitu ya. Jadi dia pesan. 因為佢落醫院嘅時候病人嚴重，佢上到將來， Lalu kami periksa suratnya. 我去檢查佢嘅屍頭， Oh, ternyata itu rumah atas nama papa saya. 就係發現到呢個屋嘅名就係阿爸嘅名。 Terus papa saya sama mama saya tidak punya surat nikah. 因為阿爸同阿妹冇結婚時， Saya juga baru ngeh gitu ya. 我才記得。 Waktu dipesan baru ngeh. 佢交代嘅時候，才想過來， Waduh, baru nanya-nanya ya bagaimana ini. 即係猜你門解門用賓可， Ternyata saudara sekalian nggak bisa kan? Karena nggak ada bukti tertulis. 即係冇呢個證據寫下來， Akhirnya saudara, saya urus-urus. 就係去處理呢個事頭， Tanya notaris, tanya pengacara. 問呢個律師或者呢 notaris， Lumayan juga saudara mempersiapkan semua surat-surat. Mau bikin surat nikah, yang satu udah mati 26 tahun yang lalu. Yang satu masih hidup. 即係按困難，因為丈夫已經離開世界26年了，但係你喺處理結婚困難， Waduh, masih cari bukti sampai di kampung. 我簽到呢個證據到鄉下， Saksi-saksi. 都係見證人， Makanya saudara, Saudi. saya ini lagi proses pengadilan saudara. 你應該係在呢個法庭嘅過程中， Yang kayak begitu saudara akhirnya harus masuk pengadilan. 如果咁樣嘅事情發生嘅時候，最後即係進入呢個法庭。 Membuktikan di depan hakim bahwa itu benar menikah dan bukti-bukti semua surat-surat yang ada itu harus dicari, foto dulu, saksi orang-orang pada tua-tua lagi saudara ya. 所以時睇好似睇到資料，我帶到法庭，呢個立竿鏡見出嚟喺可以。 Saudara, cari pengacara yang jujur tidak mudah. 簽呢個律師咩人容易？ Waduh, saya aja sampai tanya Sri ya, ada pengacara yang jujur nggak? 我請問係咪要羅切中切嘅律師呢？ Sri bilang begini, Semu saya pakai 2 pengacara, nggak ada yang jujur. Dia Saya bilang- setengahnya minta tambah uang terus. Waduh, saya bilang mateng deh. 即係講我用兩個律師冇要責羅切係時頭或者呢個案件處辦事要分頭類。 Jadi nggak ada yang berani memperkenalkan pengacara yang jujur. 冇要緊人咁介紹你羅切嘅律師， Tapi puji Tuhan, 但係感謝上帝。 setengah tahun yang lalu 半年前， saya ketemu seorang pengacara. 我招二羅切律師。 Pengacaranya guru sekolah minggu saya. 呢律師係我以前嘅做學校老師， Orang Kristen, 個基督徒 dosen, 佢係教小， berjemaat dulu majelis di GPMRI Jembatan Besi, ini guru sekolah minggu saya. 即係之前佢係嘅接事喺新頭湯，喺人民大學新頭湯呢，我係老師。 Nah itu karena Tuhan ya. Akhirnya sekarang lagi diproses. 即係因着上帝嘅幫持，呢日正係在法庭嘅事情正係過程中。
Minggu yang lalu 上個禮拜 dia tahu saya mau membawakan sesi mengenai ini warisan. Dia bilang gini ya, Semu itu bilangin sama jemaat ya, bikin surat kawin dulu. Mumpung suami masih hidup, bikin surat kawin. Gitu. 所以佢啲係嗌我分享關於講啲嗰啲講題嘅問題，佢提醒嗌你含一個回要，兩公婆生嘅時候做結婚時， Nah, jangan sampai nanti udah meninggal repot. 咁一陣離開世界之後就困難了。 Nah, saudara sekalian, Yung ini ya, jadi yang pesannya dia udah saya sampaikan kepada saudara sekalian. Kita Yang belum ada surat nikah, bikin surat nikah. 佢交代而家喺講條上面問題有呢個唔要結婚時夾要做落來， Nah, saudara ya, apalagi kalau rumahnya atas nama suami. 要企一個母嘅名係一丈夫嘅名。 Nah, saudara sekalian, inilah saudara. Yang pertama, warisan harus disiapkan dengan jelas. 首先一個遺產我哋分得清楚， Yang kedua, 第二 prinsipnya adalah orang tua mempunyai hak sepenuhnya dalam membagi warisan. 每個老人家要充分嘅權利分割遺產。 Nah, saudara sekalian, orang tua punya hak. 老人家要嘅權利， Jangan orang tua ya sampai diancam sama anaknya 每做老人家本身嚟威脅嘅， atau dirayu-rayu. 俾大嚟炫耀嘅， Akhirnya 最後 kita kasih warisan sama yang suka kasih kue sama kita. 所以咪講自家更加搬多嘅遺產，搬自家個石自家嘅，搬自家辦事嘅， Atau kita didesak anak. 或者搬細嚟撇俾自家。 Ayo ma, ini bikin surat warisan yang benar ya. 你好好做呢個遺產時， Saya sih dulu udah pernah traktir mama ke Singapura ya. 之前 Jadi harus dapat lebih banyak. 長了阿妹買飛機票，阿妹去新加坡，你係好好做搬喺個多。 Nah, saudara ingat, yang kedua orang tua punya hak sepenuhnya dalam membagi warisan. 所以記得即係父母即係老人家要充分嘅權利分割呢個遺產。 Surat-suratmu jangan sembarangan nitip siapa-siapa. 因為寶 Hati-hati. 貝嘅時候唔好亂雜染病。 Segala sesuatu dititipin harus yang benar. Kalau safety box harus benar, tercatat. 你要好好存起一個寶貝嘅時候，用所以保險箱你要好好記起。 Saya mendengar ada orang tua yang dirayu sama anaknya, akhirnya udah deh keluarin suratnya. Aduh, yang lainnya ribut. 即係要聽見聽到要做生意呢，研究嘅阿妹嘅老人家把時條拿出來搬嘅時候，其他嘅條就咪條炒交炒鬧。 Akhirnya saudara sekalian 10 bersaudara ribut terus. Waduh. Orang Orang tua belum mati ribut. Orang tuanya jadi pengen cepat mati. 師兄弟妹每日都炒啲遺產嘅問題，所以而家老人家唔為家事都變家事了。 Jadi masih ada kehidupan itu atur dengan baik. 即係按照生命嘅時候，好好咧安排準備咧食。 Yang ketiga, 第三係 kriteria membagi warisan adalah sesuai dengan 2 prinsip. Kebutuhan dan kesanggupan. 分一個遺產咧，就係要兩個人質，係就屬緊嘅私有，或者自家嘅本事。 Yang disebut dengan adil tidak harus sama rata. 講公平公義，咩講全部係平多。 Nah, penjelasannya begini, saudara. 嗰個解釋就係咁。 Jadi, membagi warisan sesuai dengan kebutuhan begini. 將合乎嘅私有嘅意思分 Kalau 遺產。 kamu punya anak 3, 如果要三十四年， yang pertama udah punya rumah, yang kedua udah punya rumah, yang ketiga belum punya rumah. 第一田野要補了，第三係幫要補。 Jadi saudara sekalian, kita bisa bilang, panggil mereka semua, 可以 bilang, 交涉幾多年起來？ kamu udah punya rumah, adikmu belum punya rumah. 你已經要補了，因為羅太平羅妹幫要 Nah, 補。 jadi rumah tua ini misalnya untuk adikmu, tapi semuanya dipanggil dulu, setuju enggak? 你跟羅寶本人羅太平嘅羅妹，先含超來係咪要同意？ Nah, atau saudara bisa ini dia ini misalnya yang kecil ini belum punya rumah. Jadi dia biar mendapat bagian yang lebih besar. Jadi sesuai dengan kebutuhan. 非常講呢個羅太平嘅羅妹，佢幫要補，你搬嘅比較多，因為合乎幾多嘢私有， Dan juga disepakati bersama dengan anak. 因為同四年要同意。 Dan juga kesanggupan.
Kita kita punya 本事 Kesanggupan artinya begini saudara. kita 本事就係 Kalau saudara punya satu perusahaan atau punya usaha, 如果你要計工廠或者要計事業 saudara lihat 3 anakmu, 但人一個34年 mana yang bisa meneruskan usaha ini, yang akan membuat usaha ini lebih bangun lagi? 如果一個4年能夠接下一個產業或者一個事業嘅話 Saudara serahkan kepada mereka, kepada anakmu yang sanggup menjalankan, melanjutkan usaha ini lebih jaya lagi, misalnya. 就是本一個4年能夠接下一個事業接下去能夠更加進步 Dan mungkin saudara-saudaranya dapat saham berapa, itu nanti saudara yang memutuskan. 或者你當然要講你要投機喺啲輩接下去睇來算 Nah, saudara, ini yang disebut menurut kebutuhan dan kesanggupan. 呢個差唔多合乎你嘅需要或者你嘅本事 Jangan sampai saya dipesen nih sama orang ini ya yang menggunakan notaris. Jangan sampai begini, saudara. Saudara jadi karena dia yang paling tua, jadi saudara kasih anak yang paling tua, padahal saudara tahu dia nggak bisa menjalankannya. Mungkin saudara belum meninggal udah keburu bangkrut. 點解你唔會想一個大嘅4年種子最大嘅雖然佢唔後做條路，你又90半幾你忙死之後，因為工廠會撲喺度 Nah, soalnya saudara katanya nih ya, generasi pertama Conyu Coma. ทีนี้台嘅雖然jadi sapi sama kuda Hemat banget. 即係講按 Rajin bener. Rajin Supaya 7 keturunan katanya bisa makan. 所以佢講切台，那叫切要耳 Katanya keturunan kedua 第二台 Kima. Naik kuda. Kima Menikmati. 你享受 Banyak yang belum sampai keturunan ketiga udah habis. 猛要到第三台已經光了 Akhirnya keturunan ketiga 就喺第三台面 generasi strawberry. strawberry 嘅 Taunya makan enak, ini akhirnya kerja nggak mau bangun siang-siang, main game terus. 後切爛咗 Nah, saudara sekalian, ngutang. 欠債 Jangan sampai begitu. 唔會得人嘅前途 Nah, maka saudara, ini hidup bagaimana itu harus diajarkan kepada anak 所以用 kita. 翻透過咧想法嚟交代 Yang terakhir, 最後係 jangan lupa ada satu warisan yang paling bernilai yang harus kita siapkan dari sekarang. 即刻唔記得啲人最寶貝嘅產業，咁我唔記得就從呢下開始 Warisan yang paling bernilai 最寶貴嘅產業就係 adalah teladan iman yang ditinggalkan untuk anak cucu. 為子孫留下嘅善心嘅榜樣。 Nah, saudara sekalian, 弟兄姊妹們， biarlah kita mewariskan apa yang paling bernilai itu. 但係每一年人兒留下呢個財產本嘅要價值財產本嘅子孫， Tapi warisan itu 但係呢個財產 nggak bisa dijual, 唔能夠把佢賣出去， atau warisan itu 呢個財產 nggak kelihatan. 捆緊嘅產業， Tetapi warisan itu, 但係呢個產業 yaitu teladan iman, 係即係善心嘅榜樣， harus kita siapkan dari sekarang, 應該先呢下開始準備， yaitu mumpung kita masih hidup. 即係肯生要機會，要生 Ada apa-apa, ajak anak cucu doa. 朝一個子孫孫要同佢禱告。 Setiap minggu berusaha supaya membangun family altar, doa bersama, nyanyi, membaca Alkitab. 每日係話每日禮拜邀請幾多年同嚟做家庭嘅祭壇， Supaya suatu hari nanti, 代表日日 kalau kita sudah tidak ada dalam dunia, 即係冇出嘅世界時候， anak cucu kita ingat dulu poponya sering ajak kita doa. 即係記得以前嘅婆生嘅時候，常常朝佢出去禱告。 Dia ingat kungkungnya dulu, waduh, dalam susah apa, dia bilang jangan takut, kita punya Tuhan, imannya tuh luar biasa. 記得嘅阿公係榜樣了下，唔會害怕，雖然喺困難當中，上帝會賜福嘅。 Ini adalah teladan iman yang ditinggalkan. 呢係我們善心嘅榜樣了下，不係子孫。 Saudara, ini saya berusaha. 呢係前量去做嘅。 Di dalam keluarga kami setiap minggu 1 kali itu ada family altar. 即係講喺家庭裏，每日禮拜日次，我要家庭嘅祭壇。 Waduh, anak sekarang apalagi kalau udah kerja ya,
ikut komsel, pelayanan, aduh pulangnya malam-malam. 即係講呢下成員做工，見到人睇啲係講曬細胞小組。 Tapi kami berusaha. 我哋盡量去 Kadang-kadang jam 9 mulainya. 要求9點開始。 Setiap hari Minggu malam itu adalah waktu family altar. 呢班嘢也不睇。 Nah, atau hari Kamis, kami tambah hari Kamis itu adalah waktunya namanya apa ya? Pemuritan keluarga. 即係講咧係拜師傅也係我哋人家庭嘅培訓門徒培 Ya, 訓 baca Alkitab, 讀聖經。 sharingkan apa yang didapat, 即係講即係得落一隻歡喜出嚟。 memuji Tuhan. 讚美上帝， Dan setiap malam 每日 didoakan anak-anak, 每世人嘅禱告， dipegang kepalanya diberkati. 按手都嘅禱告。 Nah, saudara sekalian, ini semua kita bangun Dan masih ada kesempatan. 很有機會嘅時候， Semasih anak sama kita. 即係世人，即係窮下處嘅時候， Berharap nanti kalau anak sudah nikah, dia akan terus mewariskannya kepada 但 anak-anaknya. 係即係世人之後結了婚之後，啲人咧叫把呢個榜樣傳下本嘅子孫。 Amin, saudara. Amin. Inilah teladan iman yang harus kita tinggalkan bagi anak cucu 呢 kita. 時間應該每一年把呢個善心嘅榜樣留下本嘅子孫。 Nah, saudara, yang terakhir, Cuy, apakah kita sudah menyiapkan warisanmu? 係咪已經準備好一個遺產嗎？ Nah, saudara, mulai sekarang walaupun kita tidak banyak warisannya, 雖然而家你係冇按多嘅遺產， tetapi mari kita jadi orang yang minta Tuhan beri kita hikmat, 即係求上帝本身要智慧， supaya kita boleh menggunakannya dengan baik. 而家好好地使用呢個。 Dan nanti kita pergi pun, saudara, dengan terhormat. 而家離開時候，就本人尊敬嘅態度， Jadi berkat. 宣佈祝福。 Ingat, jangan kita belum mati udah keburu diserahkan, dibagi-bagiin surat-surat apa. Jangan ya, nanti kita belum mati udah keburu cepat mati karena dijual sama anak dulu. 記得你要財產嘅話，人生嘅時候唔好先搬一個世人，搬嚟之後就即刻猛死已經埋光啦。 Nah, biarlah kita bisa mengakhirinya, lihat mereka masih tetap sayang kita. 但係幾多人即刻要財產嘅時候，記得要按愛錫即刻， Bilang sama anak cucumu, 對一個世人子孫講。 Papa atau Mama akan meninggalkan sesuatu untuk kalian, tetapi ada yang lebih penting, 我留下本嘢嘅財產，譬如產業，很要強更加重要嘅， yaitu iman kepada Tuhan. 就係因為信心對上帝。 Amin, saudara. Ya, Amin. sebelum berdoa, mari kita nyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Minta di C. 即刻唱首詩歌， Di sini 生 ada, 命就是智慧。 hidup ini adalah kesempatan. Ya, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Minta Pak Kim Seong pimpin dalam doa. 天父上帝啊，主啊，你感謝你，你會見下照，我睇見可以多住面使你見拜，呢邊我睇見可以ทางแกน嘅ผู้ยิน所傳講嘅信息，ช่วย干預我們將來我睇見我哋留下嘅遺產入係遺產，我哋按千次嗰啲啲我們應該係做嘅，應該係準備嘅嘛計，唔會帶來將來自然嘅麻煩。主啊，感謝你幫助我哋人，我哋人做每一人記得注意每負量嘅事情，你嘅會切行，你嘅會做。主啊，感謝你。師傅係僕人，師傅所要條子為門，見想跟呢啲事情，感謝主聽我哋禱告，奉求耶穌基督嘅聖名求嘅。Amin. Tuhan berkati. 上帝賜福大家。